सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान भारत के दरमियान सालसी की पेशकश। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मदद करने को तैयार हूँ। एंटोनियो गुतेरेस का दोनों मुल्कों में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा और कशीदगी को कम करें। दोनों मुल्कों में कशीदगी हालिया बरसों की बुलंद तरीन सतह पर है। नाजुक घड़ी में फौजी तसादुम से बचना जरूरी है। जंग मसले का हल नहीं है, हालात मजीद खराब होंगे। ऐसी महाजराई से बचना चाहिए जो काबू में न रहे। यूएन सेक्रेटरी जनरल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म और एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनूबी एशिया की हालिया पेशरफ्त में गुतेरेस की दिलचस्पी और रवाबत की कोशिशों को सराहा। सबूत फराहम किए बगैर पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशें मुस्तरद। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वाक़े की आला सतह की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की अपनी पेशकश का यादा। वज़ीर आज़म ने बरतानिया को तहकीकात में शमूलियत की दावत दी। पाकिस्तान कभी भी ऐसा इक़दाम नहीं उठाएगा जिससे इलाक़ाई अमन और सलामती को ख़तरा हो। बरतानिया सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करके खित्ते में कुशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करने पर जोर। वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। भारतीय इश्ताल अंगेज़ रवैये और खित्ते में मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय रवैया जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली नाकाबिल कबूल है। पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म का पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। इलाक़ाई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों को सलामती के शोबे में दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म का भी जायजा। इलाक़ाई मिसाल पर मुस्बत पेशरफ्त के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और ईरान बरादर हमसाया मुल्क हैं। दोनों मुल्क मुश्तरका तारीख, सक़ाफ़त, मजहबी रिश्ते में बंधे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू। भारत की जानिब से किसी भी एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। भारतीय जारहाना इक़दामात के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। किसी भी मुमकिन अस्करी और आबी जारियत का मुकाबला करने की अज़्म का अयादा। भारतीय आबी जारियत और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की मज़म्मत। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान को पहलगाम से जोड़ने की तमाम बेबुनियाद भारतीय कोशिशें मुस्तरद। पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानते हैं। मुल्क की सालमियत और आज़ादी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। भारत मुख्तलिफ मुल्कों में स्पॉन्सर दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जवाबदेह होना होगा। कश्मीरियों की जद्दोजहद और आज़ादी की हर सतह पर हिमायत करेंगे। करारदाद का मतन। सिंतास मुआहदे को रोकने की बात अफसोसनाक है। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। स्पीकर सद्दार या सादिक। पाकिस्तान को इस वक्त कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफ जमहूरियत का हुसन है। वतन के दिफा के लिए बंद हाथ की तरह खड़े हैं। हम मुल्क में कोई आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ईवान में खिताब। पाकिस्तान अपने कौमी वक़ार और अवाम की फलाह बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम क़ुव्वत से जवाब देगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फ़िरका या नस्ल नहीं होता। अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर और सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दी को कौमी यकजहती के साथ भरपूर तरीके से मुकाबला
کر کے ختم کرنا ہوگا۔ بلوچ شناخت کے نام پر دہشت گردی کرنے والے بلوچ غیرت اور حب الوطنی پر دبا ہیں۔ بلوچستان کی ترقی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ بلوچستان کے نوجوان ترقی کے عمل میں اپنا کردار ادا کریں۔ جنرل سید عاصم منیر کا اظہار خیال۔ آرمی چیف سے 15ویں بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات۔ بلوچستان کے سماجی و معاشی ڈھانچے کو بہتر بنانے پر مسلسل توجہ کو اجاگر کیا۔ آرمی چیف کا ترقی و خوشحالی کے راستے پر گامزن ہونے میں ان کے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ پاک بھارت کشیدگی سفارتی کوششیں تیز۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی منصب عباس عراقچی کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے میں ملوث کرنے کی کوشش کو مسترد کر دیا۔ بھارتی اقدامات سے موجودہ کشیدگی پر پاکستان کے شدید تحفظات کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا پہلگام واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ۔ فریقین کا خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا بھی اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا مسائل کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کا تجارت، توانائی، رابطوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان پہل نہیں کرے گا۔ مہم جوئی ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان کی ریاست پہلگام واقعے میں بالکل ملوث نہیں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ پہلگام ڈرامہ بھارت کا اپنا رچایا ہوا ہے۔ 29 اور 30 اپریل کی رات بھارتی طیارے نے مس ایڈونچر کی کوشش کی مگر انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاک فوج نے بھارت کے مہم جوئی کے عزم کو لمحوں میں ناکام بنا دیا۔ دنیا کو بتا دیا کسی قسم کا ایڈونچر برداشت نہیں کریں گے، ہم الرٹ ہیں۔ بھارت نے جارحیت کی تو بھرپور جواب ملے گا۔ پاکستان کسی بھی صورت میں پہلا قدم نہیں اٹھائے گا۔ بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ سنتاس معاہدے کو معطل کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ہم اپنے حصے کا ایک قطرہ پانی نہیں چھوڑیں گے۔ پہلگام ڈرامے کا مقصد بھارت میں جاری تحریکوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ بھارت کے اقدامات خطے اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری خطے کی صورتحال کا نوٹس لے۔ بھارت کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ امور اور پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ صدر کا بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ آصف علی زرداری نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ چینی سفیر کی یقین دہانی۔ صدر زرداری سے ایرانی وزیر خارجہ کی بھی ملاقات۔ پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا امن و خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کشیدگی کم کرنے کے لیے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ۔ خطے کے معاملات پر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی۔ صدر زرداری کا مذاکرات اور سفارت کاری کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ خطرہ بدستور موجود ہے اور ہم 24 گھنٹے چوکنا ہے۔ ہماری تیاریاں بالکل مکمل ہیں، ایک سیکنڈ کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اگر بھارت نے حملہ کیا تو مودی کو گھر پہنچا کر آئیں گے۔ ہماری افواج بالکل تیار ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افواج پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نپٹنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ہم مالیاتی اور عسکری اعتبار سے بھی مضبوط ہے۔ بہار کے الیکشن تک مودی رولا ڈالے رکھے گا، پھر اپنی اوقات پر آ جائے گا۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف ہر فورم پر جائیں گے۔ خواجہ آصف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ملک کے ساتھ وفاداری غیر مشروط ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع کا پی ٹی آئی کے بائیکاٹ پر جواب۔ ملک کی بحری سرحدوں کی محافظ پاک بحریہ ہر دم تیار۔ پاک بحریہ نے 4 اور 5 مئی کے درمیانی شب بھارتی طیارے P-8-1 کا سراغ لگایا اور مسلسل نگرانی میں رکھا۔ پاک بحریہ کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ ملک کی دفاع مضبوط سے مضبوط تر بنانے کا مشن۔ پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ فتح میزائل زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔
तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। फतह मिसाइल अपने हदफ को बेहतर और दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतह मिसाइल का तजुर्बा एक्स एंडेक्स मक्ष के दौरान किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। पाक आर्मी स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मोबाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। ISPR सदर वज़ीर आज़म की फतह मिसाइल की तरबियती लॉन्च की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वज़ीर आज़म का पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्की दिफा के लिए भरपूर तैयारी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में PP वक्त की मुलाकात। पीपल्स पार्टी की भांति जंगी अज़ाइम दुनिया के सामने रखने पर हुकूमती सफाती कोशिशों की तारीफ। PP समेत तमाम सियासी जमातें वतन के दिफा और हिफाजत के लिए मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान के दिफा की खातिर बहादुर अफवाज के शाना बशाना करे हैं। पीपल्स पार्टी वक्त की यकीन दहानी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज दुश्मन के खिलाफ हरदम तैयार है। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की मानंद पाक अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। हुकूमत का इत्तेहादी जमात के साथ आइंदा बजट पर मुशावरत का आगाज़। पीपल्स पार्टी ने नए माली साल के बजट के हवाले से तजावीज़ दी।